नमस्कार दर्शक बंधु मैंने शुभ संध्या मो सागर आपण मानक नहीं आसी आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध चलतु आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा से पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करने सहित हम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु चलतु खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विश्व महिला दिवस रे ओडिशार महिला को मिलिबो सुभद्रा भेटी खाता को जीवो 2 किस्ती आसंता काली अर्थात मार्च 8 तारिख रे पालन करा जीवो। एही अवसर रे ओडिशार महिला को प्रदान करा जीवो महिला दिवस भेटी मिलिबो सुभद्रा योजनार द्वितीय पर्याय टंका। ओडिशार बीजेपी सरकार आसिबा पर एही योजना को महिला पय आरंभ करिसंते। एही योजना अनुसार महिला को वार्षिक 10,000 टंका किस्ती आकार रे मिलिबो। तबे गतकाली जेउ मानको सुभद्रा योजनार प्रथम पर्याय किस्ती मिलि नथिला से मानको मिलिछि आउ जेउ माने सुभद्रा रु वंचित होइचंते से मानको ने सर्वे करा जिवो। गतकाली प्रथम किस्तीर पंचम पर्याय टंका सुभद्रा हिताधिकारी खाता को जाइछि। आसंता काली अर्थात विश्व महिला दिवस रे एक कोटी महिला बैंक रे ट्रांसफर 5,000 टंका 8 तारिख रे सुभद्रा योजनार 2 किस्ती टंका मिलिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 7 दिन बंद रहिबो रत्न भंडार काम। एही कारण पय सूचना देले मंदिर प्रशासन बंद रहिबो रत्न भंडार काम। फंगु दशमी ठारू होली उत्सव जाय बंद रहिबो रत्न भंडार मरामती कार्य एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर एही सूचना दिया जायछि। आगामी दल यात्रा अवसर रे श्रीमंदिर रे विशेष नीतिकांति संवादन हबा यहाको दृष्टि रखी तोसीजा निजगर परामर्श क्रमे फगु दशमी होली उत्सव जाए बंद रहिबो रत्न भंडार मरामती कार्य। आसंता 9 तारिख ठारू 15 तारिख पर्यंत 7 दिन धरी रत्न भंडार संरक्षण तथा मरामती कार्य बंद रहिबा श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर एने सूचना दिया जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सुना किनिबा को जाउचंती कि तेबे जानतु आज बाजार रे कोन रहिछि सुना दर। सेहि परे आज भुवनेश्वर रो 22 कैरेट सुनार दर 79,900 टंका रहितबा बेले 24 कैरेट सुना दर 87,160 टंका होइछि। मुंबई 22 कैरेट और 24 कैरेट मूल्य 79,900 टंका और 87,160 टंका थिबा रेकर्ड होइतिबा बेले नुआ दिल्ली रे 80,050 टंका और 87,310 टंका रहिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आज केंद्रीय विद्यालय रे एडमिशन पाए ऑनलाइन आवेदन सकाळ 10 टारू आरंभ। केंद्रीय विद्यालय रे निज पिलांकर एडमिशन करबा को अपेक्षा करथिबा अभिभावकक पाए बड़ खबर केंद्रीय विद्यालय संगठन पक्षरु एडमिशन विज्ञप्ति जारी करा जायछि। एहा मुताबिक प्रथम एवं बाल बाटिका प्रवेश पाए ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च अर्थात आज सकाळ 10 टारू आरंभ हेबाको जाउछि जा 21 मार्च राति 10टा पर्यंत चलिबो। केंद्रीय संगठन पक्षरु जारी करा जायतिबा नोटिफिकेशन मुताबिक प्रथम श्रेणी रे प्रवेश पाए छात्र छात्री सर्वनिम्न बयस 6 वर्ष हेबा आवश्यक। यह व्यतीत बाल बाटिका 1, 2 एवं 3 रे प्रवेश पाए क्रमशः 3 रु 4 वर्ष 4 रु 5 वर्ष एवं 5 रो 6 वर्ष धार्य करा जायछि बोले खबर मिलछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर रविवार बुधवार रुहंतु सतर्क नियम न मानिले गणिबे मोटांकर दंड। दिनको दिन बढ़ुतिबा सड़क दुर्घटना को नजर रे रखी बड़ पदक्षेप नैचंती राज्य सरकार। एणिकी प्रत्येक रविवार और बुधवार हबो शून्य सहनशीलता दिवस। सड़क सुरक्षा नै लोकसभा भवन रे अनुष्ठित होई जायछि राज्य सड़क सुरक्षा परिषदर गुरुत्वपूर्ण बैठक। एतिरे सुरक्षित घर बाउला उपरे गुरुत्व दैचंती परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। 4टी प्रमुख विषय उपर आलोचना होइछे। सड़क सुरक्षा उपरे सचेतनता सृष्टि को गुरुत्व, नियम भंगकारी विरोध में दंडानुष्ठान, नियमित चेकिंग सह जरिमाना आदाय एवं रविवार और बुधवार शून्य सहनशीलता दिवस ने निष्पत्ति होइछे। एही बैठक में मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा, उन्नयन कमिश्नर अनु गर्ग, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव सत्यव्रत साहू, पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया, परिवहन विभाग सचिव उषा पाड़ी, ओएसआरटीसी सीएमडी दीपेश पटनायक प्रमुख जोग दैछन्ति बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पूर्त मंत्री को बड़ सूचना। गंजाम जिलार समुद्र उपकूल सुनापुर ठारू गोपालपुर दे ऋषिकुल्य मुहाण पर्यंत मेराइन ड्राइव रास्ता निर्माण होब। राज्य आईन पूर्त अबकारी विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गंजाम जिला गस्तरे आसिथिबा छतरपुर ठारे एही सूचना दैछन्ते। एथिपाई अति शीघ्र पूर्णांग प्रकल्प रिपोर्ट डीपीआर प्रस्तुत करा जिवो बोली से कहिसन्ते। एहार प्राथमिक कार्य आरंभ होइतबा मध्ये से सूचना दैछन्ते। 37 किलोमीटर रो एही उपकूल अंचल सामुद्रिक बेलाभूमि रे मेराइन ड्राइव रो निर्माण करा जिवो जहाकि पर्यटन को आकर्षित करिवो। राज्य सरकार पर्यटन शिल्प को गुरुत्व दउतबा से कहिसन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर किट रो 3 जण छात्र को नोटिस हबो उच्च स्तरीय जांच। किट विश्वविद्यालय नेपाल
ଏଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅବମାନନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହେବେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ। ଆଜି ପଚରା ଉଚ୍ଚାର ପାଇଁ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରାଜସ୍ୱ ଅଫିସ, ଘରେ ବସି ପାଇବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନୂଆ ଆପ୍। ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରାଜସ୍ୱ ଅଫିସ, ଘରେ ବସି ପାଇପାରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ଅବହେଳା କଲେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ଅଧିକାରୀ। ଏବେ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆଉ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ମୋବାଇଲରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ସମୟ କେଉଁଠାରୁ ଓ କେଉଁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ। କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେତେ ସମୟରେ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ ମିଳିଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଆସିଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହେବ। ସେହିପରି 9 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଫୁଲବାଣୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆଦିର ତାପମାତ୍ରା 48 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଗତକାଲି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 38.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ 37.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 37.1 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା। 1991ରୁ 2020 ମସିହାର ତାପମାତ୍ରା ଆଭରେଜ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ମାସ ରହିଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 10ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବାବଦରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର 3 ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଜୋରଦାର ହାଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପଡ଼ିଆ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡିର ପ୍ଲାଟ କାର୍ଡ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛି। ଫଳରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାବୁ ହେଲେ କଏଦୀ, ବନ୍ଦା ହେଲେ ଏସଟିଏ ଯୁକ୍ତ କମିଶନର। କଟକ ଏସଟିଏ ଯୁକ୍ତ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ। ଆୟ ବହୁବୃତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। 2 କେଜି 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା ସହ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଠାବ କରିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଘର ସମେତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘର ମିଶାଇ 9 ସ୍ଥାନରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। 14 ଏକରରେ ଫାର୍ମ ହାଉସ, 11 ପ୍ଲଟ ସହ 2ଟି କାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଛି। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ କୋହଳ ମନୋଭାବ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗିରଫ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏସଟି ହଷ୍ଟେଲରେ ବଢ଼ିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଏସଟି ହଷ୍ଟେଲରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ 2024 ଜୁଲାଇରୁ ଏସଟି ହଷ୍ଟେଲରେ ବଢ଼ିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରୋଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସଟି ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ରୋଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 26 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ 6 ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। 20 ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାର ରାୟଗଡ଼ା ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅନେକ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏବେଠାରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମାଗଣାରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ 15,000 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଟି ସ୍କାନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉମର ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସରକାର 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନଙ୍କ ବାହାଘରରେ ସରକାର ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାଶିକୁ 75,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଉମର
सरकार बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर केवल 36 मिनिट रे सफल होबो 9 घंटार यात्रा। बाबा केदारनाथ एवं हेमकुंड साईबाबा दर्शन पाई जिबा बहुत सहज होई जिवो। 36 मिनिट रे 9 घंटार यात्रा सफल होई पारिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट केदारनाथ धाम एवं हेमकुंड साईबाबा पाई दुईटी पृथक रेलवे प्रकल्प को मंजूरी देइचंते। मोट 6800 कोटी टंका खर्च रे निर्माण करा जिवो। वैष्णवी वैष्णव कहते 12.9 किलोमीटर लंबा केदारनाथ रेलवे प्रकल्प पाई 4081 कोटी टंका अधिक खर्च होबो। 12.4 किलोमीटर लंबा हेमकुंड साहिब रेलवे प्रकल्प पाई 2730 कोटी टंका खर्च होबो। एई दुईटी प्रकल्प पर्वतमाला प्रकल्पर अंश होबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर नीट यूजी पाई रजिस्ट्रेशन आज शेष तारीख। जदि आपण नीट यूजी 2025 पाई एपर्यंत आवेदन करिना तेबे खूब शीघ्र करंतु। आज आवेदन शेष तारीख। या पर एनटीए रजिस्ट्रेशन बंद करदेवे। इच्छुक एवं योग्य प्रार्थी ऑफिशियल वेबसाइट को जाई ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। एनटीए 9 मार्च रे नीट यूजी 2025 रे एप्लिकेशन फॉर्म रे संशोधन पाई विंडो खोलिबो जा 11 मार्च रे बंद होबो। जो माने संशोधन करबा को चाहउचंती से माने ऑफिशियल वेबसाइट रे जाई के आवेदन करि परिबे बोले खबर मिली। तो धन्यवाद दर्शक बंधु मैंने ये आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियो भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।